Bonjour chers étudiants. Alors dans cette vidéo, partie 5, on va vous présenter les différents outils de transformation dans l'atelier par design. D'accord, c'est la dernière partie pour vous expliquer l'atelier. Alors, comme toujours, je vais choisir l'atelier module conception mécanique, atelier par design. D'accord, donc j'attends soit chargé. Donc, je vais choisir ici par 25. D'accord, la part de 25. Comme ça. OK. Alors, les outils qu'on va découvrir, c'est les outils de répétition circulaire, répétition rectangulaire, symétrie. D'accord. Alors, comme pour le faire toujours, on va faire l'esquisse. البيس دوني ناخدوها كم بيس اللي نخدمو عليها. الوغ نصايبو واحد الريكتانغل هنايا ريكتانغل صا choisir مثلا une course de voilà. Je vais prendre aussi ça c'est juste exemple hein, pour vous expliquer. Alors, je vais centrer la pièce. Centrer ici. Et aussi choisir le alors, on va sortir avec l'atelier, faire par design, on va faire voilà, je vais essayer juste là. Sur ce plan, je vais dessiner les deux trous. Après, comme ça. Voilà, le diamètre. C'est quand même que je vais dessiner autre cercle ici, par exemple. Comme ça, le diamètre. Bien sûr, je dois la référence. Puisqu'il est déjà en coïncidence avec la ligne horizontale, tu vois le cercle صغير بهذا il est en coïncidence avec l'axe. Alors, on a juste une seule côte. C'est bon. Alors là, on va faire un poche. C'est bien. Alors, c'est bien. Maintenant, on va appliquer avec les outils de transformation linéaire. Là, parmi les outils de transformation, nous avons la répétition, le bloc linéaire, la répétition rectangulaire, la répétition scalaire, la répétition personnalisée. Personnalisée, c'est l'activité اللي كيفاش بغيتيها مثلا تعمل شي فورم دوني غير سيركولير la ligne de direction, le cours, ainsi de suite. Et on retrouve juste les trous. On a la répétition rectangulaire. Alors, on a quelque chose la répétition maintenant. On a toujours première direction, deuxième direction. On est dans deux directions. Alors, comme vous voyez, vous trouvez ici les paramètres. Moi, je retiens la capacité de la répétition de l'instance et l'espacement.
Je pourrais citer l'instance et longueur, espace et longueur, instance et espacement. Ça veut dire que ça va dans les lignes. L'instance, ça veut dire c'est combien de copies. Je vais une copie. Je vais citer le la répétition de je vais citer là. D'accord. Longueur, la longueur de la répétition. C'est l'intérêt de la répétition. Je sais pas. Alors, instance et espacement. Instance, ça veut dire j'ai le nombre de copies. Espacement, il y a l'espacement entre trop et trop. Donc, l'entracte, c'est trop de compétences. Mais espacement. L'espacement et longueur, il y a toujours l'espacement. La longueur كامل ديال la répétition. D'accord. La longueur كامل. Là, instance et espacement. Voilà. Maintenant, on va faire juste l'instance et espacement. Alors, le nombre de copies, je vais choisir le moyen de faire 3. De un espacement, par exemple, voilà, espacement. Alors, ici, il vous demande l'élément de référence. Et là, je fais un composant appuyé, composant appuyé, فويد الكورون هنا فويد كامل لا خصك تختار هذا نبرك هنايا كتقول لي بلو choisir l'élément انا بغيت هذا اللي له مثلا بوش. alors ici comme vous le voyez كتشوفوا بانه عطانا حيت درت هذا البوش هذا درت واحد. alors je vais sortir rapidement pour rectifier ça. oui نرجع للسبيس ديالي ندير غير نحاول نحيد هاد هذا oui, je vais dessiner un autre poche. Je choisirai le plan à venir sur le plan de je vais choisir un élément بوحده. d'accord. la répétition اللي واخد هذا وهذا نفس l'élément. à l'origine. Alors maintenant, je vais faire un deuxième. Ah, c'est bien. Alors maintenant, on peut faire la répétition comme un comme la répétition. On va faire ici, ici, on va faire par exemple. Alors, je vais choisir. On a كما قلت لكم solid اكثر كمان هذا البركان هذا البيس كامل. طيب كل حنا بغينا هذا الكومبوزون هو هذا الكوش. سوا vous le sélectionnez من هنايا بوحدو comme ça. soit vous le sélectionnez من هنايا poche 2. alors voilà هو la poche. d'accord. alors c'est la direction. مثلا عادي كما la répétition fait le sens. le sens هذا. شكون هي la direction fait le sens. واحد مثلا تختار تجي لهنا برك هنايا تولي en bleu. La direction هكايا في هذا لو سونس تختار هاد لاغيت هذا. شوف هاد لاغيت اللي مسيليكسيوني بالليموني كيبين لي بان بغيت لو ترو ديالي يكون في هذيك لا ديريكسيون. جو في سا ها هو عطاني لك شفتوا داكوغ عطاني جوج مثال ici كوم سا السيركيسيون. كل ما انا تنزيد في لانستونس هو غيزيد يكري ليا لي زوط. ولكن بحال دابا انا ما عندي ما ندير به باسكو جا كون رسمت مثلا دو ترو هنا وي جو بو فيغ دو ترو كوم سا حتى على حسب الديمونسيون اللي بغيت نجي لكم. بيان سور هاد ليسباسمون هاد ليسباسمون 60 هو لا ديستانس اكزيستونت من هنايا لهنايا سي بون. وبيان سور لي انستانس هما العدد ديال لي ترو سي 4 ديال بهادي مثل اللي عندنا الاصليه. كتقدر دير لونغور الا كانوا عاطينك انستانس لونغور وفيت انستانس مثلا 4 وتعطي لا لونغور وهاد ما تعطينا هو حسبها راسك فهمتني جن دار 60 زائد 60 زائد 60 ديال 180 لا لونغور اللي هو من لاكس من السونتر ديال اول ترو حتى السونتر ديال اخر ترو. الوغ الا زدت مثلا لا لونغور هو درت باغ اكزومبل 200
50 غيزيد العدد ديال لي ترو. شنو غيدير؟ غيشد 250 ويقسمها على 4. داكوغ كيدير لي كالكول ديالو وغيعطيك شحال هما لي ترو اللي بغيتي. كيحسب لي سباسمون كيحسبو راسو. هنا لي سباسمون شحال ولا نتوما كتشوفوا هنايا انت ولا 83.3. هذا على حساب شنو عطا؟ عطاوك لا لونغور توتال. c'est une longueur totale. Peut-être l'instance. Donc, espacement, il faut faire l'espacement. C'est bon. Alors, moi, je vais aller. Alors, ici, on va faire maintenant 60. Ici, on va faire juste 2. Voilà. Comme je dis, on a l'élément de référence. On a la direction. La direction, c'est ici. Et maintenant, le temps présent, c'est proche. Alors, si vous faites comme ça, ok, ça marche. Ça va très bien. Déjà, on a ici la direction. C'est bien. Alors, des fois, on peut faire la répétition de la modification. Des fois, quand tu as les trous ici, tu as quand même une grille. Une grille de les trous. D'accord. Alors voilà. Comme ça, je peux te dire que seconde direction. Seconde direction, il y a une brise. C'est bon. Ici, répétition. Alors, ici, je vais faire par exemple un sens espacement. Je vais faire maintenant je vais faire maintenant 6. Voilà. Alors, l'espacement, je vais faire مثلا 60. البوش هو ديما البوش اللي خدينا هنايا. و élément de référence هاد المره غيتبدل لان في الاول كان لا ديريكسيون هكا دابا لا ديريكسيون غيتبدل يدخل يكون كوم سا غنخدم لا ديريكسيون هذا نخدم لا غيط اللي كيبين نقولوا بانه ها الاتجاه ديال لي كرو ديالنا كوم سا شفتوا faire aperçu par les trous ديالي والاسباسمون ديما هو 60. بيان سور هاد الترو هذا الواحد راه غيجي الوسط دابا كنبينو فوق لا فورم هنا ما كايناش باش نبينو كيفاش تنخدمو صافي. Vous pouvez inverser, انت لي ترو ديالنا كيوجه حتى في البروميير ديريكسيون حتى هو presque inversé مثلا هنايا وفيها inverser لي ترو. إلا بغيتي هاد السن غتبدل لا ديريكسيون كذلك مثلا كتبدل لا ديريكسيون. Voilà, ça c'est la méthode de travail avec la répétition. Bon. La répétition. C'est bon, alors, on va passer la répétition circulaire. Alors, la répétition circulaire. Là, je vais cliquer ici, je peux dire la répétition circulaire. La répétition circulaire, c'est la même chose aussi. Donc, il y a instance et espacement. Il y a espacement longueur, la longueur tournée, il y a espacement angulaire. Il y a donc, il y a un élément de référence, l'axe de référence. Elle peut dire les trous, sur les angles. Alors ici, je peux mettre une instance 4, par exemple. الزاوية الاسباسمون angulaire ما بين كل axe اللي دايز من هذا لو سونتر ديال الترو والاكس اللي غيكون دايز من لو سونتر ديال الترو الثاني الزاويه بيناتهم خصها تكون مثلا 45. بيان سور هنايا غيطلب ليا كومبوزون. الوغ الكومبوزون هو البوش ديما هذا كيدخل الكورون فوالا ويطلب لك اليمون دو ريفيرونس. شنو هو اليمون دو ريفيرونس بالنسبه للروتاسيون؟ ماشي هو لا ديريكسيون ماشي هي شنو هو لا ريفيرونس الا اخذنا هذا اكس دابا الاليمون دو ريفيرونس باسكو غيدور خصنا اكس دو روتاسيون. اكس دو روتاسيون غناخذو مثلا هو الاكس ديال هاد لو ترو هذا اكزومبل نحاول هاد الاكس ديال لو ترو هذا نشوف لك سيليكسيونا كوم سا فوالا. اين فوا كنسيليكسيوني انا السيرفاس اين فوا كنسيليكسيوني السيرفاس هذا كيفهم بانه راه انا بغيت لاكس ديال هاد لو ترو هذا. والاكس هو
مثلا نقولوا هذيك l'acte de rotation اللي غيقدر عليه الاكس ديالنا. انا جي سيليكسيوني 4 الزاويه اللي هي كلها اكس فوق اكس داكوغ هي شحال؟ هي 45. Voilà, vous pouvez aussi inverser la direction et mettre une géométrie. Vous pouvez ajouter n'importe quelle instance, مثلا si vous faites 6, si vous faites par exemple 8, voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est là. Bon, alors ça c'est la répétition. Bien sûr, on a d'autres ضعف مثلا instance et angle total. يعني مثلا نقول d'accord. والانجل توتال مثلا هي 360 درجة دورة كاملة. شنو يدير هذيك 360 ويقسمها على 8 ويعطي لي زونجل. أنا قلت لك كون دي ديفيرونت انستانس au même emplacement, une sortie encore peut-être générale. Voilà. L'exercice par exemple في انستانس انا غير نقسم على 6 وحسبت الزاوية اللي غتكون الزاوية كتغير. دابا كانت واحد 5.41 دابا نتوما دابا شفتوها ولات 72. دابا كيحسب لك شي لي زانستونس اللي غيكونوا نو حسب غير لي زانستونس انا 5 كيحسب لك الزاوية aussi dans le مثلا espacement angulaire et angle total. يعني الزاوية هي 45 والانجل توتال هي 360. انا شفت 360 نقسم على 45 نحسب لك هو شحال من دخول في السي. فوالا نرجعو لك السامبل اللي قبيله هذيك 45. سا سي على حساب كاين بعض المرات اللي تكون عندك 88 يعني 88 ديغري ما عندكش ما غديرش على واحد كامل عندك 88 تسمى 45 سي كوم سا. فوالا كلام بس المهم ثاني كورون انتي هنا كدير فيه juste des instances avec 7 coordonnées كاملة. Voilà, c'est bon. Alors, je peux ici, c'est bien pour apprendre la méthode de la répétition angulaire de la répétition circulaire. Alors, voilà. نتوما bien sûr les derniers تكونوا معطيين بكم. Alors maintenant, on va voir les autres sur les transformations. Reste. Alors, parmi les outils, il y en a l'outil de translation, l'outil de rotation, l'outil symétrique, on va voir. Bien sûr, la symétrie est différente à la miroir. Ça veut dire que c'est la même chose que l'esquisse, que le sketch. Donc, il faut d'abord la translation. La translation ici, vous voulez réellement garder les spécifications de cette transformation. Les spécifications, tout ce qui est diamètre, tout ce qui est emplacement, les dimensions, ainsi de suite. Si vous ne souhaitez pas les garder, utilisez la boussole pour les contraintes trottées pour dépasser la géométrie. Les contraintes trottées, comme ça. Et là, vous déplacer la géométrie au cas où, bien sûr, on va suivre les spécifications. On a en ligne, on a pas alors, on peut faire un déplacement de la translation. D'accord, on peut faire translation. Alors, on sélectionne le corps ديالنا هو هذه البيس هذه. Alors, on va faire une distance, un déplacement de 40 mm si on est déplacé chez corps. Donc, كيطلب لك la direction. Maintenant, la direction, on choisit ici ça. La direction, on l'arrête هذا. Il y a la direction.
il a déplacé la pièce par 40, bien sûr, par rapport à l'origine. كل ما حنا نكبروا كل ما le déplacement est pareil en Z. D'accord. Voilà. Ça, et vous pouvez bien sûr changer la direction. D'accord. Et là, vous changer la direction, vous pouvez juste faire un moins. Alors, par exemple, si on fait ici 0, après, d'accord, on change la direction avec le moins. C'est bon. Alors on fait OK et ça marche, le déplacement est réglé. Ça marche. Alors, ça lié à la méthode de translation. Maintenant, on va voir le deuxième outil, qui est rotation. Alors, rotation, c'est la même chose, mais c'est le message. Alors, on a que l'axe dialogue, axe et deux éléments, 3 points, 7, on va choisir comme c'est axe, angle. C'est ça les caractéristiques de cet axe, ces deux éléments, je vais la rotation, et puis 3 points, ainsi de suite. Donc, axe, choisir axe angle. Alors là, je vais vous l'élément à l'originalité de la droite, واحد l'angle de données. Alors, sélectionnez l'axe, c'est l'axe de rotation, باش هو هذا. Mais la pièce تدور على هذا l'axe هذا. نمشي لكم صاروا لي normal. Comme ça. Ouais. Alors, je vais choisir l'axe là. D'accord. Comme ça. Ah ouais, et sélectionner porte de arrête 1, l'arrêt là. Choisir maintenant de 45 degrés. Pour 45 degrés. Alors, voilà. D'accord. La pièce est là. Alors, vous pouvez faire du هذه. Il reste aussi de définir alors, il reste encore à définir les autres. C'est ici symétrie. La symétrie قلنا كيحول لك لا بياس كيحول لك لا بياس للجهه الاخرى. il fait la symétrie ديالي ولكن تيحيدها اللي ما كتبقاش. علاش شفنا في ليسكيس كاين هذه الاولى هذه راه كتسيليكسيوني ليليمون ريفيرونس ici في الطاوه دي ليليمون ريفيرونس ما كيبقاش ان اكس ولكن ان بلان لان ليليمون اللي غنديرو له مثلا لا سيميتري هو هذا مثلا البوش هذا. Alors, je vais choisir le prochain là. غنجينا غندير سيميتري. فاش غندير سيميتري نختار ليليمون ديفيرونس. ليليمون ديفيرونس نختار هو هذا البلان هذا البلان دو سيميتري هذا اللي عندي الوسط. Je te suis le plan Y, Z sélectionné ici. Voilà, comme ça. هانتوما يدير سيميتري. Voilà, تحيد هذا تكري واحد هنايا. D'accord. Alors ça, هذه راه شفناها في حاجه تقريبا في الاسكيس سيميتري وكاينه سيميتري اخرى اللي كنا حنا في الاسكيس كنقولوا لها ميغوار. الوغ هذه لا هذه كيخلي لك ليليمون اوريجينال راه هو البوش ديالنا اون فير سيميتري كوم سا يقول لك شنو هو ليليمون دو ريفيرونس. الوغ ليليمون دو ريفيرونس مثلا هو هذا البلان هذا نيت Y Z راه سيليكسيوني ليليمون Y Z là je fais OK. La symétrie écriée, symétrie de poche écriée, voilà comme ça. D'accord, alors ça y est, il existe. Voilà, alors maintenant je fais une répétition circulaire, répétition rectangulaire, la symétrie sans garder l'élément de référence, rotation et déplacement. بالنسبه لنا كاين واحد اللي ثاني شويه مثلا هذه السيرفاس ايبيسي الا كان عندك شي سيرفاس رقيقه تقدر تزيدها ليبيسور بروميير ايبيسور دوزيام ايبيسور وكما كانت عندك شي سيرفاس رقيقه بغيتي تزيدها في ليبيسور سي فاسيل كتختار داك ليليمون داكوغ كتبقى تزيد ليبيسور ديالها بالنسبه للبياس اللي تيكونوا صغار داكوغ كتختار عليك تزيد ليبيسور ديالك. ولكن هذه بالنسبه كما قلنا بالنسبه للسيرفاس
نشوفوا دابا راه لا ديريكسيون راه فيها الجهه هادشي باش ما يبانش لا طلعنا لا ديريكسيون فوق كومسا فوالا non c'est pas suffisant vous avez un le plan واش بها هاد البيس هادي راه ديجا عندها لي بيسا moi surtout بالنسبه لي سورفاس فهمت ماشي سورفاس c'est la direction donc كل ما كنزيدو كل ما نورمالمون لا سورفاس تتزاد فوالا شفتو سيرتو كيما قلت لكم بالنسبه لهذا بالنسبه لي زيليمون اللي عندهم تعرف l'épaisseur باش نبقاو نستعملو هاد الوتي هذا باش نزيدو l'épaisseur ديالو ça juste عندنا autre chose عندنا هاد لو بلان دو كوب حتى هو مهم تنخدمو به مرات كنبغيو نكوبيو شي بياس من الوسط مثلا بغينا نديرو لا كوب بهاد البلان هذا هاد البلان اللي عندنا الوسط on va faire هاد لوتي هذا كوب ياك شنو لي هنا شنو هو ليمون دو كوب اللي بغيتي تختار ليمون دو كوب مثلا كتختار اي بلان دو كوب ماناش عارفين لك انت لا كوب ولا انت باغي تخدم على ديك البلاصه بغيتي مثلا عندنا هاد ليمون هذا هنا جوست كوم سا اوكي ها هو كان لا كوب داكور même chose aussi باش دير فيرتيكالمون يعني اختار غير ليليمون دو كوب لو بلان دو كوب ديالك مثلا مشيت هكا وفار par exemple coupe et tu dois choisir maintenant le plan là le plan de coupe évidemment et aussi le plan ZX tu fais comme ça voilà avec aussi d'accord alors les éléments de coupe c'est vous allez cette définir. C'est bon? Alors voilà, ça c'est juste remplissage pour remplir avec surfaces qui sont très bien, c'est sûr. Alors, d'accord, alors d'abord, si je mets il y a les outils qui dans les TP, on peut commencer. Les TP, idéalement. D'accord? Oh, quelques trucs qui arrivent à nous mettre à je forme les TP. D'accord? Des trucs qui étaient avant, on peut les voir. C'est bon? Alors, je vous souhaite bon courage. Nous avons terminé notre par design. On va passer les TP, les exercices.